Bro Raymond juga, Bro Farel, dan seterusnya. Okay, everyone, welcome back to our class. But before we started, I want to check, am I audible? Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya, teman-teman. I'm sorry because it's rain here. It's rainy here. So I'm afraid that my connection would be unstable. Jadi maaf ya kalau misal nanti unstable karena memang di sini hujannya deras banget gitu ya. Yang Bekasi guys ya. Ada yang warga Bekasi nggak sih? Adakah warga Bekasi? Tidak ada. Ya, paling ujung tuh mana. Okay. Articles. What is our topic last Tuesday? Yeah, I forgot. I think it's about family, right? Okay, let's recall your vocabulary then. How do we say adik laki-laki? You can open your mic. What is adik laki-laki? Younger brother. Younger? Brother. Younger brother. Kalau adik paling muda, paling kecil. Youngest brother. Wes, nice, Farel. And how do we say kakek? Grandfather. Grandfather. How do we say mantan pacar in English? XX. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend or ex-girlfriend or something? Yeah, ex, you can say ex. And how do we say keponakan laki-laki? Keponakan laki-laki. Nih? Neville. Oke, kalau tetangga ada yang lupa ya, kemarin gak bahas tetangga ya. Does anyone here know tetangga in English? Neighbor. Neighbor. Kalau lingkungan tetangga? Neighborhood. Yes, nice. Neighborhood. Ooh, good. Okay, let's get started and welcome back to our class. And I want to say Happy New Year's, teman-teman. Selamat tahun baru. Semoga tahun 2026 You ini too, me. membawa keberkahan bagi semua teman-teman yang belum dapat kerjaan. Segera dapat kerjaan, yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodohnya. Yang sudah ada jodoh, makanya jodohnya seumur hidup gitu ya, everyone ya. Dan seterusnya. All the best wishes for you, everyone. Wishing you the best for this year, teman-teman. Semoga tahun ini menjadi tahun terbaik buat teman-teman ya. Happy New Year's. Yay. Ya, sekarang Amin. teman-teman tahun baru cuma nonton Netflix saja ya, nonton film horor. Padahal hidup lebih horor gitu ya, teman-teman. But that's okay, Tapi nggak apa-apa, aman banget gitu ya. Okay, today we're gonna discuss about articles. Hari ini, back to the topic, kita akan bahas Yang tentang... dua itu Sebentar, saya selalu mute dulu ya, biar suaranya tidak bocor. Okay, so today we're gonna discuss about articles, but do you know what is the meaning of articles? Tapi teman-teman tahu nggak sih, apa arti kata dari articles? Ada yang tahu? Kata? Waalaikumsalam, oke, that's okay. Kenapa sih Saida aku nangis ya? Hope everything's okay with you, Saidah ya. Jangan galau-galau nih hari kedua. Masih ada 36 3 hari lagi ya. 36 4 ya. Oh, I forgot. Kata sandang, that's correct. Kata sandang, teman-teman, gitu ya. Apa sih kata sandang tuh? Coba, kata sandang apa, guys? Sebentar sih sekarang cek chat GPT dulu. Boleh, boleh ya. It's like a tools, guys. That's okay. Apa sih kata sandang, teman-teman? Sandang pangan papan. Nah, nggak salah sih, yang salah ekspektasiku ya, Ses Putri ya. Kata yang diletakkan sebelum kata benda. Oke. Ataupun di mana sebuah kalimat yang untuk memperjelas suatu, sorry, di mana kata ini digunakan untuk memperjelas suatu kalimat gitu ya. Kayak apa sih kata sandang in English? Like articles in English, can you give me the examples? Boleh nggak kasih contohnya? Wah, Sis Miona udah nulis dari tadi kayaknya nih. And sama D ya. Jangan sampai salah gitu ya, teman-teman. Sebenarnya minggu lalu di hari pertama tuh Sekarang pernah bahas nih A sama N. Dan coba kalau A itu kapan? Kita pakai E itu ketika
katanya bertemu dengan kata-kata mutiara. Enggak, teman-teman. Kata konsonan. Kata konsonan seperti apa, guys? B, C, D, F. Ya, dan seterusnya. Kita belajar lagi ini abjad ya. Selain A, I, U, E, O. Yes, that's correct, Sis Sarah nih. Seperti biasa, in Speaking Partner we have a goal. Seperti biasa di Speaking Partner ada target harian, and our goals today is we can understand articles for words when we read, write, and communicate it in English, teman-teman. Jadi seperti biasa target kita hari ini adalah teman-teman itu akan memahami ya bagaimana penggunaan kata sandang untuk kata ketika dalam membaca, menulis, ataupun berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi setelah tahu penggunaan artikel, setelah penjelasan si Clara, semoga nggak salah lagi nanti ketika ujian di hari Minggu ya, teman-teman ya. Semoga. Oh iya, sebagai informasi nanti di hari Minggu, Sabtu Minggu kita ada kelas ya, guys. Jadi kalau mau sambil bucin atau mau sis bro and sis ini mau bucin, boleh banget. Tapi jangan lupa join kelasnya juga. Kalau mau izin boleh sih teman-teman ya. Tapi jangan lupa ask permissions atau infoin ke sis Clara juga nih. Okay, so here's the explanation, everyone. Can you see the slide? Kayaknya yang D nggak ada di modul, kayaknya. Kalau mau screenshot boleh atau dicatat ya. A and and. Nah, A or and is known as the indefinite articles. Ada yang tahu? What is the meaning of indefinite articles? Kata sandang, tak, tentu, teman-teman. Kata sandang tak tentu. Maksudnya gimana sih sis Clara kata sandang tak tentu gitu ya. So the meaning is they refer to something that is not specific. Jadi menjelaskan sesuatu yang memang tidak spesifik. Misalnya Sister Mione mau ngebahas sesuatu sama Bro Febian gitu ya. Nah tapi Sis Mione itu belum tahu konteks apa yang dibahas sama Bro Febian. Ya misalnya buku apa yang dibahas sama Bro Febian. Maka itu bisa kita menggunakan A sama N. Jadi belum diketahui. Tahu buku, tahu yang dibahas itu buku, tapi belum tahu bukunya tuh buku apa. Apakah buku sekolah, buku pelajaran, atau mungkin buku cerita dan lainnya. Sama juga dengan car, a car. So maybe Bro Arya and also Sis Mita wants to discuss about the car. Oh, I saw a expensive car last night. Misal aku ngeliat mobil mahal atau mobil mewah semalam kata Bro Arya ke Sismita. Tapi kan Sismita nggak tahu mobilnya mobil apa gitu ya. Apakah Lamborghini kah atau Rubicon kah atau Brio kah dan lainnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi membahas sesuatu yang memang tidak spesifik gitu ya, not specific ataupun tidak spesifik. Nah, use A before word to start with a consonant sound. Yang tadi Suklara bilang ya, consonant sound, kata konsonan. Ini dia kata konsonan. B, C, D, F, G, H, J, K, L, until Y, dan seterusnya. Nah, tapi kalau an, itu before the word start. Nah, sekarang tandain, biar teman-teman kalau mau nyatet lebih yang kuning-kuningnya aja, guys. Yang dicatat ya. A vowel sound. Nah, vowel sound. Nah, vowel sound itu kata vokal. Kata vokal itu like A, I, U, E, O, teman-teman ya. Jadi yang kata seperti ini sebenarnya kuncinya gampang untuk menentukan kata konsonan. Cukup teman-teman ingat kata vokal ini. You just need to remember the vowel sounds. As long as you remember the vowel sound, I think that would be easy for you to make a sentence use A or N. Bakal mudah buat teman-teman untuk menentukan mana A sama N. Tapi sis Clara, em, tapi sis Clara, apa ya? Lupa jadi. Tapi sis Clara, kalau eh, misalnya aku pernah baca nih sis Clara di buku dan tulisannya itu kayak gini sis Clara, a university. Nah ini kita udah pernah bahas kemarin. A university. Tapi kok pakainya E ya sis Clara, bukannya itu U. Katanya kalau vowel sound pakainya N. Ada yang tahu nggak alasannya? Kemarin kita sudah bahas nih tentang ini. Coba, let's recalling again about the materials that uh oke.
Karena cara bacanya itu adalah university. Cara bacanya, sekarang not ya. Cara baca mempengaruhi penggunaan a or an. Nah, ini perlu di-highlight teman-teman ya. Teman-teman perlu diingat ini. Kayak misal, sekarang mau bilang, oke, sorry. An hour or a hour. An hour or a hour. Yang betul yang mana, teman-teman? Kita lihat ya. An hour or... Oke, alasannya apa guys? Karena cara bacanya adalah hour atau dikenal sebagai silent H, teman-teman. Jadi hanya nggak dibaca. Jadi an hour gitu. An hour. Thank you so much, teman-teman. Gitu ya. Silakan. Boleh sambil dicatat. Sampai sini, do you got it? Got it ya. Coba. Now I'm gonna invite you to make an examples. Silakan teman-teman bikin contoh keduanya baik di A dengan di N juga. So could you please make an examples with A and also N? Di chat box. Boleh tulis kata N. Ini pakai Z ya, guys. Ini kehapus kayaknya. Silakan, guys. Di aku suaranya kecil. Suara Siskara kecil ya, guys. Cek, cek. Halo. An apple, a child. Good, thank you, Sis Del. Apalagi, silakan teman-teman boleh ditulis di kolom chat. Mhm. A pen, a novel. Ada nih suaranya, oke. Thank you. Oke, sambil nunggu teman-teman menuliskan contoh yang A sama N di kolom chat, kita bergeser dulu ke sebelah deh ya, guys. Kita lihat, ini ada the. Hmm. Siapa di sini yang masih bingung menggunakan kata the? Saya sih Suara. Oke. So this is a definite articles, kata sandang tentu. Oh, apa sih sekarang maksudnya kata sandang tentu? So the meaning is refers to something specific or noun ya. Jadi mengacu pada suatu hal yang sudah diketahui gitu ya. Misalnya Sis Ivoni sama Sister Zara bahas bahas gosip di sekolah gitu ya. Do you know about it? Misalnya bahas gosip di sekolah gitu ya. Nah, Sis Ivoni sama Sis Zara boleh menggunakan kata the. Do you know the gossip that the teachers talks about? Oh, yes, I know. Nah, berarti Sis Zara udah tahu konteks gosip yang dibahas Sis Ivoni itu apa, gitu ya. Sudah diketahui ataupun sudah spesifik gitu, guys. Like the car, the book, the cake, dan seterusnya. Nah, like this explanation, use the one about the speakers and listener wants about what is being talked about ya. Gunakan kata the ketika kedua speaker ataupun pembicara dan pendengar itu mengetahui konteks apa yang dibicarakan. Contoh, I saw the cat. Cara bacanya the or the cat. I saw the cat atau I saw the cat. Ada yang tahu cara bacanya nggak? Pakai the atau di? I saw the cat or I saw the cat. Ada yang tahu? Pakainya the. What was the reason, guys? Karena setelahnya itu ketemunya si. Ya, ini sama konteksnya seperti like indefinite articles gitu. Ketemu konsonan seperti ini nih. The ketemu konsonan, cara bacanya the. The ketemu vokal, cara bacanya D. Maka Siskara kalau misalnya mau nulis, misal, wait, I think. Misalnya this one. Mhm. Mhm. Okay. How do we read those words, guys? How do we read those words, teman-teman? Gimana cara baca kata ini, guys? Boleh di kolom chat. Ada yang tahu? The apple and the apple and
Depend. Yes, that's correct. That's pretty easy, right? Cukup mudah ya, teman-teman ya. Hari ini mudah sih sekarang nggak tahu besok ya. That's correct. Oke, masuk kuping kiri, belum masuk bahkan mungkin ya. Jangan sampai teman-teman. Boleh silakan di screenshot ya guys. Is no yang D kayaknya nggak ada di Modo sepertinya ya. Mm-mm. Sekarang apa bedanya apa D sama dengan gimana ini maksudnya ini? Coba Saidah dijabarkan kembali belum paham dengan maksud pertanyaannya ya. Sekarang the end, dibacanya the end, betul. The apple, the pay, but good. The manager, the architect, yes. Apalagi the apple, the pen, yep. Apa itu konsonan? Konsonan ini bro, B, C, D, dan seterusnya. Jadi kalau D ketemu kata konsonan ataupun kata yang berawalan dari B, C, dan seterusnya, itu kita cara bacanya D ya, bro. Segimana ya? Iya, bro. Kalau ini cara bacanya D, bro. Oke. Nggak sih suara baca ya belanjaan nih, bro ini. Oke, until here, do you got it? Got it? Gak ada yang pusing kan? Jangan pusing-pusing ya, everyone ya. Baru awal tahun udah pusing ya. Oke, let's move on to the next slide. Kita bergeser ke slide berikutnya. Wait. Oke. Ini kita sudah bahas kemarin, jadi kita skip di sini. So, we're gonna practice a conversation. Siskara akan panggil teman-teman di sini. I want to invite yang paling cantik dulu deh, Sis Camilla. Halo, Sis Camilla. Hi, can you unmute the mic? Boleh mic-nya dibuka? Yes, Sis Camilla. Yes, thank you so much. And I wanna invite bro yang paling ganteng yang udah on cam nih. Coba kita lihat yang paling ganteng. Ada Bro Fatir. Bro, Bro Fatir ya, betul. That's correct. Hi, bro. Okay, Sis Camilla, can you say hi? So I wanna check your audio as well. Boleh say hi? Hai. Oh, oke. Halus banget suaranya. Oke, Sis Camilla, you're gonna be Emily and Bro Fatir gonna be Rudy ya. Dibacakan ya. Sis Camilla jadi Emily, Bro Fatir jadi Rudy. Siap? Ready? Yep. Silakan Oke. Bro Rudy, boleh dimulai. Hi, Camila. Asik. Hai, halo. Where do you work? Uh, Hello, Oh, Rudy. In I works at Art. a restaurant. Do you like cooking there? Yeah. No, I didn't the restaurant that's That pay very well, but I need to make good money. money. Good Yep. money. Mhm. You need. You need a good job? Ya, oke, good. Thank you so much, Bro Fatir. Thank you, Sis Camilla. Wah, ini Bro Yeah. Fatirnya udah say hi ke Sis Camilla, tapi dibalasnya Rudy nih. Di ghosting kayaknya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Coba kita bahas artinya sama-sama ya, guys. Hi Emily, where do you work? Artinya apa, guys? Hi Emily, di mana kamu bekerja? Hello Rudy, I work at a restaurant. Ada yang tahu nggak kenapa si Emily pakainya a restaurant? I don't know. Do you know it? The reason? Karena Rudinya belum tahu. Rudinya makanya nanya, where do you work? Oh, aku kerja di restoran, Rudy, kata si Emily. Nah, kata Rudy, oh, do you like working there? Apakah kamu suka bekerja di sana? Kata Emily, no, I don't. Nggak juga, gitu ya. The restaurant doesn't pay very well, but I need to make good money, gitu ya. Jadi restorannya nggak ngegaji aku dengan baik ataupun nggak gajinya masih kurang gitu ya teman-teman. Tapi aku harus
kerja gitu ya, aku harus dapat duit teman-teman, kata si Emily. Nah tapi berubah nih guys, Emily-nya jadi pakai D lagi, nggak pakai A lagi. Ada yang tahu nggak alasannya? Karena sudah disebutkan teman-teman, walaupun restorannya belum tahu kejadian situasinya seperti apa di awal, cuman yang simpelnya contohnya seperti ini. Nah si Emily udah bilang dia kerja di restoran, tapi setelah itu Rudy udah tahu dong dia kerjanya di restoran gitu ya. Kata Emily, yes, no, I don't, the restaurant bla bla bla. Sudah karena restoran teman-teman, karena restoran ataupun konteksnya sudah diketahui. Nah, lalu Rudy bilang lagi, you need a better job. Kamu perlu pekerjaan yang jauh lebih baik. Kenapa pakainya a better job? Why? Why we use a better job? Karena Rudy tidak tahu pekerjaan apa yang baik mungkin menurut Emily, gitu ya. Jadi konteksnya belum diketahui, gitu ya teman-teman. Semoga lebih mudah dipahami ya guys in a conversation. Jelas, guys. Jelas? Jelas ya? Yes, karena udah disebutkan. Oke, got it. Masih ada second conversation ya. Ada dua lagi. Oke, got it? Do you got it? Okay, let's move on to the next line. I want to invite Bro Daris and Sis Icha. Yes, Sis Icha. Hi, Bro sis. Daris? Bro Daris? Hello? Can you hear me? Yes, but your voice choppy here. Oke. Bro Daris, mohon maaf suaranya putus-putus, Bro. Kalau gitu kita panggil Bro Hafiz. Bro Muhammad Hafiz Saputra. Sis Ica udah ready ya? Coba bentar. Ready. Sis Ica, you're gonna be Rudy, and Bro Hafiz, you're gonna be Emily. Ready? Yes. Kebalik guys. Kebalik. Bro Hafiz jadi Rudy, Sis Ica jadi Emily. Ready ya? Ready. Oke, please. Emily, have you got a new job? Yes, I have got a job as customer service at Best Buy. Wow, good. Do you like working with this Best Buy? Mhm. Yeah, the job is pretty good. Pretty It's good. pretty good. Mhm. It pays me well. Mhm. Glad to hear Hear that. glad to hear that you like Right. the job. Thank you, Bro Hafiz. Thank you, Sisica. Thank Oke, you. kita bahas lagi di kolom chat, guys. Boleh. Emily, have you got a new job? Artinya apa? Emily, kamu udah dapat kerjaan baru nggak? Kata si Rudy. Yes, I have. Iya, aku udah nih. I've got a job as customer service at Best Buy. Iya, aku udah dapat kerjaan sebagai customer service di Best Buy. Coba, kenapa pakai a new job lagi? Please recall materinya. Karena konteksnya belum diketahui. Lalu setelah itu dia tetap bilang pakai I've got a job. Ada yang tahu alasannya? Mhm. Yes, betul. Karena Emily bilangnya setelahnya, teman-teman. Iya, aku dapat kerjaan sebagai customer service. Ataupun dia baru setelah itu menjelaskan pekerjaannya sebagai apa. Sebagai customer service at a Best Buy. Di Best Buy, kata si Emily. Lalu kita skip yang poin kedua, poin ketiga, bekerja, apakah kamu suka bekerja di Best Buy? Iya, bekerja di Best Buy, kerjanya cukup bagus dan gajinya juga oke, kata Emily. The job is pretty good. Nah, kenapa lagi pakainya the job? Karena, karena sudah diketahui. Kapan diketahuinya ketika si Emily mention pekerjaannya di sini, customer service. Lalu Rudy bilang lagi, glad to hear that you like the job. Nah, konteksnya sudah diketahui kedua belah pihak. Jadi jangan lupa penggunaan the itu ketika suatu konteks itu sudah diketahui dalam kedua belah pihak gitu ya. Until here, do you got it? Got it? Got it ya? Oke, lanjut lagi kita invite
Sis Putri deh, ini udah on point banget nih, Sis Putri. Sis Putri Isna Aulia. Sama Bro Ivan. Bro Oh, aku Ivan. jadi mami. Oh iya boleh, mau jadi mami ya. Siap. Bro Ivan jadi Oh, daughter-nya ya. Bro Ivan jadi anak let's perempuannya begin, ya. Miss. Yes, go on Bro Ivan. Ready? Ya, silakan Mom. I am as who, Miss? Daughter. Yeah. Oh, As a daughter. daughter, Okay. yes. Sis Putri jadi momnya Oh, ya. okay. Yep, please. Sweetie, I'm going to buy apples. Can I go with you, Mom? No, you need to stay at home and watch your little brother. All right. Mom comes home with a kilogram of Yeah, Mom comes apples. home with a kilogram of apple. Oh, sweetie, can you help me to peel the apples? I want to make some apple pie. Whoa, the apples look so fresh. Oke, good job. Oke, Sis Putri dan Bro Ivan speaking partner. We are the best partner. We are the best partner. Oke, nice. Thank you so much. Nice, sis. Coba, ada yang salah tapi nggak salah. Salah sih, teman-teman. Coba kita lihat di mana salahnya di cara baca. Coba di sini, nanti setelah itu ya. Sweetie, I'm going to buy apple. Sayang, aku pengen beli apples. Can I go with you, Mama? Mom, boleh nggak aku ikut sama kamu, Mah? Gitu ya, Mama gitu ya. Enggak, kamu di rumah aja, liatin adikmu tuh, kata si mamanya. Kata anaknya, oke deh, gitu ya. Dan akhirnya mamanya pulang dengan sekilo apel, ya, 1 kilo. Jadi a kilo itu juga bisa 1 kilo, teman-teman, ataupun sekilo, gitu. Mom bilang, sayang, can you help me to peel the apples? I want to make some apple pie. Coba, tadi dari percakapan bro, siapa tuh, Beh? Bro siapa ya tadi? Bro Ivan sama Bro Putri. Manakah yang kurang tepat cara pembacanya? The apples or the apples? Coba kita recall lagi. The apples or the apples? Mhm. The apples. Yang tepat cara bacanya the apples gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi cara baca juga mempengaruhi. Jangan lupa teman-teman. Nanti semoga next time sudah terbiasa ya penggunaan the or the. That's okay. Until here, do you got it? Sampai sini sudah jelas, bro. Answers. Do you got it? Got it ya. Oke. Terakhir. Slide terakhir kayaknya. Slide terakhir ya. There you go. Irregular noun. Usually, we put s to determine noun in a plural form, but here are some exceptions, and we'll call them irregular nouns. Jadi teman-teman, jadi dalam nouns ataupun kata benda itu juga ada loh irregularnya ataupun tak tentu gitu ya teman-teman. Ataupun sorry, tak beraturan gitu. Kita lihat di sini. Jadi teman-teman tuh tidak perlu menambahkan s dalam kata akhirnya gitu ya. Kan beberapa kayak 3 hari lalu kita sudah diskusi tentang penggunaan S ya, teman-teman. Contoh di sini. Woman, women. Coba kita artikan satu-satu. What is the meaning of woman and women? Wanita sih dua-duanya. Bedanya apa? Tak beraturan, Sesaida. Women and women. Yes, women for betina. Okay, what is that? Satu wanita, banyak wanita gitu ya. Jadi wanita woman kalau teman-teman mau bilang hanya satu wanita, you can say woman. But kalau mau lebih dari satu, mau bahas sesuatu tidak perlu ditambahkan s, tapi cukup ganti jadi e aja teman-teman. Jadi women, gitu ya. Got it? The second one, man and man. Man and man. Satu pria, banyak pria. Satu pria tersakiti, semua tersakiti gitu ya teman-teman ya. Lanjut, child and children. Kayak siapa Mio nih? Aduh. Child and children. Satu anak atau dua anak lebih baik ya teman-teman ya. Yes. Satu anak atau anak-anak. Yes, correct. The next one, person. Nah, ini siapa di sini yang masih bingung menggunakan person and people? Mhm.
What is the meaning of person? Person. 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 Orang, ya, satu orang dan banyak orang. That's correct. Tooth and teeth. Gigi, gitu ya. Satu gigi dan banyak gigi. Food and feed. Food and feed. Yes. Kaki ataupun? Goose and geese, teman-teman. Angsa. Mouse and mice. Mouse and mice. What is mouse and mice? Tikus. Sama ya, teman-teman ya. Jadi setelah strip itu dia banyak, lebih dari satu. Ox and oxen. Ox and oxen. Lembu. Bahasa Indonesianya apa ya? Selain lembu ya, teman-teman ya. Kayaknya lembu tuh ada bahasa lain. Selain lembu. I forgot. Boleh sekarang dibantu ya. Ya, oh ya, karba boleh. Fish, nah ini fish juga boleh sebenarnya, boleh fishes ataupun fish. Tapi meskipun teman-teman gak mau ganti gitu ya, mau fish aja, itu nggak masalah. Itu juga udah menandakan banyak teman-teman. Gitu. Ada sheep, a flock of sheep. Jadi what is sheep? What is sheep? Domba, ya. Ada domba, ada segerombolan domba. A flock of sheep itu segerombolan domba, teman-teman ya. Deer, deer. Rusa, fungus, fungi. Fungus, fungi. Jamur, alumnus, alumni. Satu, alumnus, banyak, alumni. Cactus, cacti. Cactus, cacti. Kaktus. Syllabus, syllabi. Syllabus. Curriculum, curricula. Curriculum, curricula. Curriculum. Last but not least, bacterium or bacteria. Satu bakteri ataupun banyak bakteri. Oke guys, ya that's all ya for the articles. Teman-teman, itu dia topik kita malam hari ini about kata sandang dan juga penggunaan as dalam irregular noun. Until here, do you have any question? Sebelum kita ke praktek, udah siap ya praktek teman-teman? Sis Clara, kalau irregular nouns apa boleh tetap di cursive articles? Nah, ini kan eh lebih dari satu ya. Kalau misalnya lebih dari satu, better nggak usah sister. Gitu. Tapi kalau misalnya a child, boleh. Dan seterusnya ya. Sister Mion. Kita lanjut guys. We're gonna discuss about this question, those question. Kita akan diskusi tentang pertanyaan yang ada di sini. Sis Clara juga sudah artikan. Why do humans pets have pets? Do you have a pet? Why or why not? Jadi kita akan discuss random topic sebenarnya teman-teman. Tapi ini pertanyaan sebagai referensi. If you want to discuss like those question, that's okay. But if you want to improve the question, kalau teman-teman mau ngimprovisasi pertanyaannya, mau ganti pertanyaannya, boleh nggak sih Clara? Boleh banget, gitu ya. So creative as much as you can. Teman-teman boleh sekreatif mungkin, gitu. Nah, jawabannya seperti ini. Humans have pets for love and a company. I don't have a pet because I don't have time to care for one, dan seterusnya, teman-teman. Ini pertanyaannya dan juga artinya, yang kuning cara jawabnya. Ya, contoh cara jawabnya. Teman-teman boleh sambil praktek ya. You could try to discuss using A and S and D or D, teman-teman. Ya, jadi boleh dipraktekkan penggunaan kata sandang ketika menjawab satu pertanyaan seperti conversation yang sudah Siskara kasih contoh tadi. Sudah siap? Are you ready? Siskara, kadang aku sudah selesai prakteknya, setelah itu ngapain lagi ya? Nah, yang teman-teman sudah selesai prakteknya, you can discuss any topic that you want to discuss, teman-teman. Jadi teman-teman boleh diskusi, misalnya kamu gimana belajar bahasa Inggrisnya ataupun lainnya. Do you got it? Do you got it? Got it? Oke, sudah siap ya? Wait, Sistara kirim dulu ke WA group. Wait. Oke. Let's jump to our breakout room. Udah 70-an. 76 tadi ya. Let's move on to our breakout room, teman-teman. Don't forget, I just want to remind you, don't forget to
choose the moderator. Teman-teman jangan lupa pilih moderatornya ya. Jadi nanti di leading sama moderatornya. Misal grup 9 Bro Ivan leadernya, grup 6 Sis Zara leadernya dan seterusnya. Jadi diskusi bisa berjalan dengan lancar. Let's move on to our breakout room. Dipersilakan. Okay. Hi, welcome back. I'm so sorry. I want to check my audio. Am I audible? Am I audible? Very clear? Okay, thank you so much. Welcome back to our man room. Well. I want to invite maybe Sister Mion. So, would you like to share with us how was your discussion, Mion? My absolutely, definitely, absolutely. They are so quiet, and I When you said absolutely, I thought that would be a good one, but it turns into quiet. Uh, Okay. I have a chit chat with Sis Nisa, of course. Oh, Yeah, she is a good girl, and I think good girl. she is a smart girl because she's Uh-huh. a student in university, and she's the major is I forget. I think international something. International relation? Yeah, international relation. Oh, So that's my God, so interesting. Yeah, shy, Peony. I'm sorry, but Mhm. yeah, yes, just Ah, yeah, just Okay, so you just chit chat talking with chit with chat with Nisa. Sis Nisa. Yeah, Okay, she's so kind, so rest much. of the team in your discussion just be silent or just be quiet. No. I just chit chat with Miss Sis Saida. Oh, She's okay. from Sumatra, Hmm. and Bro Oh, Daris. kurang I fokus. think Bro Daris. He has two cats, and I forgot the names. I'm sorry. Oh, guys, thank you so much, Sis Mion. Yeah, I really thank you, appreciate it sis. from your discussion summary. Yeah, I do really appreciate it. I want to invite bro Ivan. Bro, what does Pokel stand for, bro? Is there any meaning behind it? It's like a poke, colek, or something like that. Or are you Again, sis, aduh. into Pokemon? Seems like no. Okay. So Bro Ivan, how was your discussion? Gimana diskusinya, bro? This discussion is so Quiet. Okay. interesting. Interesting that. Oh, Yeah, uh-huh. and yeah, I try to be leader in that room. So I Mm-hmm. I trigger Mm-hmm. mm, I trigger one by one, and Okay. yeah, everyone is good for the uh exercise. Oh, okay. Nice. Thank you so much, Raymond. So glad to hear that. Okay, guys. Yeah, I've been joining into your room. Yeah, I've been joined to your room, every room. And when I come, at least there is one room that's all of the participants are silent, they're just silent. So I decided to move the members into another room. Akhirnya sekarang pindahin ke room yang lain, teman-teman. So that's okay, everyone. Kalau misalnya mau disiapin juga boleh, aman banget ya. Kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman boleh dipersiapkan dulu, ditulis dulu gitu ya. Biar nanti teman-teman nggak bingung-bingung banget ataupun lost in translation ataupun nggak tahu mau jawab apa ya. Gitu bro. But keep it up. Teman-teman keren. Lebih rame dari hari sebelumnya. Masuk guys, besok masuk ya. Sabtu Minggu bersemu dengan Sis Clara. Mohon maaf ganggu waktunya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa teman-teman.
Nah, coba artikan dulu teman-teman, please help me. Karena tadi banyak banget discuss tentang hewan peliharaan. What is the meaning of take care of? What is take care of? Take care of. Ada yang tahu? Menjaga boleh ataupun Merawat. merawat. That's okay. The second one, to cheer up or to entertain. Cheer up or entertain. Cheer up, baby. Cheer up, meng, Apa? Cheer up. menghibur. Okay, Good. that's cool. Menyemangatkan boleh. Menghibur, menyemangatkan ya. I just want to give you spoiler alert that tomorrow we're gonna discuss about movies. So if you have a movies that you really like, for example like Marvel atau agak lain atau Avatar, boleh bingits ya dibagikan ceritanya about movies everyone. And yeah, I think that's all for our class, teman-teman. See you tomorrow. Besok masuk ya, guys. Jangan lupa. Dan hari Minggu kita ada ujian ya. That's all. Thank you so much for joining our class. Last but not least, pick a partner. We are the best partners. Guys, have a good rest. Selamat The istirahat. best partner.